Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साइमा शाहिद है और मैं आज आपसे जिस मौजू पे बात करना चाहती हूँ वो है माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा। माँ का दूध अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है बच्चों पर। माँ के दूध के फ़वाइद माँ और बच्चे दोनों को होते हैं और इनको हम तकसीम करते हैं दुनिया और आखिरत के फ़वाइद में। दुनिया में माँ को होने वाले फ़वाइद में सबसे पहले है बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून का ज़ाया होना होता है वो काफ़ी कम हो जाता है अगर माँ अपना दूध पिलाए। नंबर 2, छाती का कैंसर और अनैदानी के कैंसर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। नंबर 3, ख़वातीन मोटापे से बचती हैं। मोटापा आज के दौर में हर बीमारी की माँ है। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्मोन्स के इशू, पीसीओ वगैरह, ये सारे मसाइल मोटापे से बहुत ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसी माएँ जो दूध पिलाती हैं डिप्रेशन का कम शिकार होती हैं। ख़ास तौर पे पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद देखने में आती है, उसका इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा ऐसे बच्चों को पालने में सहूलत होती है क्योंकि वो माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसके फर्माबरदार होते हैं। ऐसे बच्चे खुश मिजाज होते हैं, चिड़चिड़े और ज़िद्दी नहीं होते, सो माँ की नफ्सियात पे भी अच्छा असर पड़ता है। अब आते हैं बच्चे की तरफ कि उसे क्या फ़वाइद होते हैं। नंबर 1, जब बच्चा पैदा होता है उसका क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम अभी बहुत एक्टिव नहीं हुआ होता। इस फ़िज़ा में, पोल्यूटेड फ़िज़ा में जितने भी जरासीम हैं, जब वो उसके ऊपर असर करते हैं, माँ के दूध से पहले से तैयार शुदा एंटीबॉडीज़ उसे इन जरासीम से मुकाबला करने में फ़ायदेमंद साबित होती है। नंबर 2, माँ का दूध पीने वाले बच्चों की इम्यूनिटी ओवरऑल वैसे भी बहुत बेहतर होती है। उनमें मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे कि आंतों की बीमारी, मोशन वगैरह, सांस की बीमारियाँ, एलर्जी, ये सब चीज़ें होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी बचपन में ही जो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। आज के दौर में मोटापा एक सब बीमारियों की माँ है। बचपन से जो शुरू होता है उन बच्चों के आगे जाकर ब्लड प्रेशर, शुगर का मरीज़ बनने के और ख़वातीन में पीसीओ यानी हार्मोन्स के इशू बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे बच्चे निस्बतन 5 से 10% ज़्यादा ज़हीन होते हैं आम बच्चों से। ऐसे बच्चे नफ्सियाती मसाइल का शिकार कम होते हैं क्योंकि वो बचपन ही से माँ की मोहब्बत पाने की वजह से उनकी नफ्सियाती डेवलपमेंट बहुत बेहतर होती है। ऐसे बच्चे जल्दी चलना, बोलना शुरू करते हैं और मोहब्बत लेने और देने में बहुत फयाज होते हैं। आज के दौर में जिस्मानी मसाइल से ज़्यादा परेशान कुन हमारे नफ्सियाती मसाइल हैं और उनकी एक बहुत बड़ी वजह माँ का दूध ना पिलाना है। आइए देखते हैं कि कैसे। जब भी बच्चा माँ के साथ टच करता है दूध पीने के लिए तो माँ के जिस्म के अंदर 2 हार्मोन्स तेज़ी से बढ़ते हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। ये दोनों हार्मोन दूध के बनने में और बच्चे के दूध पीने में मददगार होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दूसरा नाम है लव हार्मोन, यानी इसके असरात इंसानी फितरत पे ये होते हैं कि जब जिस्म में इसकी मिकदार बढ़ती है, मोहब्बत की शिद्दत जज्बात में पैदा होती है। जब माँ में ऑक्सीटोसिन बढ़ती है, मोहब्बत की शिद्दत पैदा होती है और ये पैगाम मोहब्बत जब बच्चे तक मुंतकिल होता है तो उसकी फितरत में भी मोहब्बत की शिद्दत परवान चढ़ना शुरू होती है। ये रिश्ता, ये बॉन्ड माँ और बच्चे के बीच मजबूत तर होता जाता है और बच्चे के लिए अपनी माँ अहम तरीन होती चली जाती है और उससे मोहब्बत करना उसकी नफ्सियात का अहम जुज़ बन जाता है। उसकी फरमाबरदारी करना उसकी मजबूरी बन जाती है। इसी तरह जब माँ के अंदर मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करती है तो उसके अंदर जो सरशारी की कैफियत पैदा होती है वो उसे सुकून फराहम करती है। सारा दिन की रूटीन में जो नाखुशगवार असरात उसकी नफ्सियात पे पड़े होते हैं, जो ही वो बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे की उसके हार्मोनल चेंजेस उसे डिप्रेशन दूर करते हैं। बच्चे की मुस्कुराहट और प्यार भरी खिलखिलाहट लम्हे में उसकी सारी फिक्रें दूर कर देती है। अब मुशाहिदे में अगर आप देखें तो ये चीज़ आपके सामने आएगी कि हमसे पहली जनरेशन में हर माँ के 7 से 8 बच्चे होते थे और सबको अपना दूध पिलाती थी। आज तक मैं देखती हूँ कि उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत हमसे कहीं बेहतर है और मैंने कभी उनके मुँह से ये नहीं सुना कि हम बड़े तंग हुए हैं या हमने बड़ी मुश्किल से पाले हैं बच्चे, हमने बहुत मुश्किल से दूध पिलाया है वगैरह वगैरह। उन बच्चों को पालना इसलिए आसान था कि वो बच्चे माँओं से शदीद मोहब्बत करते थे, इसीलिए माँओं के फरमाबरदार थे। वो माँओं की नाराज़गी सह ही नहीं सकते थे और इस तरह और माँओं के लिए ये नफ्सियाती तौर पे कितनी बड़ी सपोर्ट थी कि उनके बच्चे उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। दूसरी बात ये कि वो बच्चे मैं देख रही हूँ
کہ اب بڑے بھی ہو چکے ہیں، خود ماں باپ بن چکے ہیں، لیکن آج بھی اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے، بلکہ آج بھی اتنا ہی احترام، اتنی ہی محبت ان کے اندر موجود ہے۔ اگر ماں کا دودھ پلانا اتنا اہم نہ ہوتا تو قرآن پاک میں اس کے بارے میں تاکید نہ ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں کو 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ کوئی بہت بڑی مجبوری ہو جاتی ہے تو ماں اور باپ دونوں مشورہ کریں، اور اگر ماں اپنا دودھ نہیں پلا سکتی ہے تو کسی اور عورت کو معاوضہ دیں اور دودھ پلوائیں۔ اس زمانے میں بھی گائے کا، بکری کا، بھینس کا دودھ حلال تھا، پھر یہ تاکید کہ کسی انسان کا دودھ ہی پلوایا جائے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ جس نے ہمیں بنایا ہے یہ اس کی تاکید ہے، یقیناً اس کے اثرات ہمارے جسم پر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پیٹرول سے چلنے والی گاڑی میں ڈیزل ڈال کے چلائے گا تو کیا اس پہ اچھے اثرات ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ جو جانور بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور ان کے دودھ میں وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو ان کے بچوں کو فائدہ دیں۔ گائے بھینس کے بچوں کو چونکہ توانا، تنومند ہونا چاہیے، اس لیے ان کے دودھ میں فیٹ زیادہ ہے۔ انسان کے بچے کو جو کچھ چاہیے وہ بہترین ترتیب کے ساتھ ماں کے دودھ میں شامل ہے۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ ہمارے ماحول میں انسانیت کم ہونے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو انسانوں کا دودھ پلانا بند کر دیا؟ معذرت کے ساتھ یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ دودھ اور خون کے اثرات نسلوں میں چلتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں عرب قبائل میں یہ رواج تھا کہ گاؤں کی صحت مند فضا میں اور خالص اشیاء کھانے والی خواتین بچے کی صحت کے لیے مناسب سمجھا جاتا تھا کہ ان کا دودھ پلوایا جائے، لیکن ان کا انتخاب کرتے ہوئے بہت چھان بین کی جاتی تھی، ان کے خاندان کے متعلق، ان کی فطرت کے متعلق، ان کے مذہبی عقائد کے متعلق، پھر بچے کو ان کے حوالے کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو ہماری تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ ماؤں کی محنت اور محبت نے کیسے کیسے رنگ دکھائے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت دی کہ لاکھوں ہندوؤں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور لاکھوں مسلمانوں نے ایمان کی تجدید کی۔ وہ اپنی والدہ کے سامنے اس کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے مجھے کتنی بڑی سعادت سے نوازا ہے، تو والدہ نے کہا کہ یہ صرف تمہارا عمل نہیں ہے، اس میں تمہاری ماں کا بھی کردار ہے۔ انہوں نے تفصیل پوچھی تو بتانے لگی کہ میں نے تمہیں ہمیشہ وضو کر کے دودھ پلایا۔ سوچئے، جو ماں اللہ سے اتنی ڈرنے والی ہے کہ اپنے بچے کو پلانے والے دودھ کی پاکیزگی کا خیال کرتی ہے، وہ اپنے بچے کے لیے کتنی مخلص ہے کہ اس کے جسم کا ہر سیل پاکیزہ چیز سے بنے۔ کیا اس کی محنت، کیا اس کی نیت، کیا اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اسی طرح حضرت علامہ محمد اقبال کی والدہ کا قصہ مشہور ہے کہ جب وہ جناب اقبال کو دودھ پلا رہی تھیں تو اس وقت ان کے شوہر نے ایک بزنس شروع کیا جس میں ان کو شبہ تھا کہ شاید سود کا ایلیمنٹ لگتا ہے، تو انہوں نے اپنا دودھ پلانا بند کر دیا، بلکہ اپنے زیورات بیچ کر ایک بکری خریدی اور اس کا دودھ پلانا شروع کیا۔ وجہ یہ تھی کہ کہیں کوئی لقمہ حرام میرے بچے میں نہ چلا جائے اور اس کی فطرت میں کوئی کجی پیدا نہ کرتے۔ کیا ایسی ماؤں کے جذبوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سب احتیاطیں اور اپنے جذبے اپنے بچوں کے لیے پیدا کریں ہمارے دلوں میں۔ آمین ثم آمین۔